Bonsoir, aujourd'hui nous avons une leçon de conjugaison, le futur simple de l'indicatif, des verbes usuels, des premières et deuxième groupes. Mais avant de commencer, خصكم تعرفوا بلي ملي كنهضروا على لو فيتور كنهضروا على واحد لاكسيون اللي كتكون في المستقبل، اللي غادي تكون في المستقبل، ولكن غادي نقتصروا على لي فيرب ديال بروميير جروب و دوزيام جروب، يعني ما غاديش نشوفوا لي فيرب ديال تروازيام جروب في هذا الدرس. Les verbes usuels, ce sont les verbes les plus utilisés. Ce sont les verbes les plus utilisés. Les verbes du premier groupe, ce sont les verbes qui se terminent par ER, sauf le verbe aller, le verbe du troisième groupe. Les verbes du premier groupe, comme le verbe envoyer, commencer, chanter, changer, manger, et ainsi de suite. Les verbes du deuxième groupe, ce sont les verbes qui se terminent par IR. Le verbe finir, le verbe choisir. ولكن il existe des verbes عندهم IR à la fin ولكن ماشي ديال الدوزيام جروب ديال التروازيام جروب. من بعد نشوفوا لا ريغل باش غادي نقدروا نعرفوا واش دوزيام جروب ولا تروازيام جروب. إذن نبداو بسو كو جو سي. Nous avons ici trois phrases. غادي نقراو هاد لي phrases ومن بعد غادي نجاوبوا على هاد لي questions. Hier, elle a acheté un radio-réveil. Maintenant, elle programme l'heure et l'alarme. Demain, elle réussira à se lever tôt. Donc, à quel moment se passe la question dans les phrases? إذن في أش من moment كان هذا الفعل. إذن la phrase A. Hier, إذن البارحة كان في le passé. Phrase B, maintenant, إذن le présent, le présent. Phrase C, demain, donc le futur. الكمالة ديال السؤال relève les mots qui apportent cette précision. إذن غادي نجبدو الكلمات اللي حدوا لينا باش عرفنا هاد لا phrase A في le passé, باش عرفنا la phrase B في le présent, باش عرفنا هذه في le futur. إذن في la première phrase hier, الكلمة hier البارحة هي باش عرفنا donc hier. phrase B هي اللي كمؤشر هي maintenant, من maintenant يعني الآن عرفنا بأن la phrase في المستقبل. Demain, le mot demain, هي باش عرفنا بأن la phrase في le futur. On va continuer. J'observe et je découvre. Attention, tu finiras par avoir mal aux yeux. حذاري بأنك تنتهي بمرض تمرض في الأعين ديالك. Demain, tu passeras moins de temps sur ton ordinateur. غدا غادي تدوز غير واحد الوقت قصير على l'ordinateur ديالك، على الحاسوب ديالك. La phrase C, tu choisiras une autre activité que surfer sur internet. غادي تختار واحد l'autre activité، واحد نشاط آخر ديال السيرفي على الانترنت. السيرفي هو واحد الرياضة ركوب الأمواج. La phrase D, on invitera ton cousin à une partie d'échecs. l'échec هو الشطرنج. دونك غادي نستدعيو ابن عمك أو ابن خالتك لواحد لابارتي ديال ليشيك، واحد الطرح ديال الشطرنج. إذن je manipule et je réfléchis. Première question, relève le verbe de chaque phrase. Nous avons ici 4 phrases. خصنا في كل phrase نجبدو الverbe مصرف، ومن بعد عاد في deuxième question نجبدو l'infinitif ديالو، يعني الverbe قبل ما يتصرف. إذن في la phrase الأولى ou bien la phrase A, attention, tu finiras. Donc, finira avec S.
Phrase B. Demain, tu passeras. Passera. Phrase C. Tu choisiras. Phrase D. On invitera. Invitera. Donc, deuxième question. Donne son infinitif. غادي نعطيو l'infinitif. L'infinitif يعني الverbe قبل ما يتصرف. Donc, finira c'est le verbe finir. يعني انهى. Finir. Passera le verbe passer. Choisira le verbe choisir. Invitera, c'est le verbe inviter, istad'a. Inviter. Troisième question. À quel groupe appartient chaque verbe? اش من groupe كينتمي كل verbe من هاد الربعة ديال les verbes اللي عندنا. Donc, le verbe finir, c'est un verbe du deuxième groupe. Pourquoi? Parce qu'il se termine par IR. J'ai dit que les verbes du deuxième groupe, ce sont les verbes qui se terminent par IR. Deuxième groupe. Passer, c'est un verbe du premier groupe parce qu'il se termine par ER. Donc, première groupe. Choisir, c'est un verbe du deuxième groupe. Inviter, c'est un verbe du premier groupe. Donc, لاحظوا معي هذا هو السؤال رقم 1. هذا السؤال رقم 2 وهذا السؤال رقم 3 جاوبنا عليهم كاملين. Quatrième question. Est-ce que ce sont des actions déjà passées? واش هاد les actions اللي كاينين في هاد les 4 phrases واش كانوا في الماضي؟ واش كنهضروا على الماضي هنايا؟ Bien sûr que non. Donc ces actions se passent au futur, يعني في المستقبل, l'avenir. Donc, quatrième question, non. Ces actions se passent au futur. يعني في المستقبل. Cinquième question. À quel temps les verbes sont-ils conjugués? إذن في أش من temps? Bien sûr que في le futur. هادو كاملين تصرفوا في le futur. Regarde. Le verbe tu finiras, tu passeras, tu choisiras, on invitera. هادو كاملين مصرفين في le futur. Donc ou futur. Au futur de l'indicatif, bien sûr. Sixième question. Observe. Tu finiras. On invitera. Quelles sont les terminaisons de ces verbes? إذن لاحظوا معايا. هذا لو فيرب فينير. راه عندنا لو فيرب فينير كامل مكتوب. فينير. إذا شنو زدنا اس. هنا انفيتي. لو فيرب انفيتي يعني باقي في لانفينيتيف ومن بعد زدنا لا تيرمينيزون ار ا. دونك quelles sont les terminaisons de ces verbes? إذا as وهنا a. Donc sixième question. بالنسبة ل tu finiras. terminaison as يعني زدنا as. وبالنسبة ل on invitera.
زدنا A. Remplace tu et on par les pronoms je, nous et elle. إذن عندنا هاد tu باش غادي نرمبلاسيوها بلي pronoms je غادي نصرفو مع je ونصرفو مع nous ونصرفو مع elle. Donc إذن شنو غنقولو؟ tu finiras غادي نقولو je finirai مع nous غنقولو nous finirons S à la fin. مع elle غنقولو elle avec S elles finiront. ONT à la fin. بالنسبة الأون بالنسبة on invitera شنو غادي نقولو؟ je كنخليو الفيرب à l'infinitif inviter et on ajoute مع je كنajouter AI la terminaison AI. Avec nous غادي نخليو الفيرب inviter كيف ما هو à l'infinitif وغادي نزيدو la terminaison ديالنا او ان اس. مع elle avec S غادي نخليو الفيرب inviter à l'infinitif et on ajoute la terminaison ONT. La terminaison اللي كتكون مع elle avec S ou bien elle avec S. إذا ندوز la question numéro 7. La question numéro 8. Que remarques-tu à propos du radical de ces verbes؟ إذن شنو كتلاحظ بالنسبة لو راديكال ديال هاد لي فيرب؟ لو راديكال هنا هو نفسه الفيرب في الانفينيتيف. Donc le radical ne change pas en changeant d'une personne à l'autre. إذن غادي نقولوا بأن لو راديكال ما كيتشونجاش كيبقى نفس الفيرب في الانفينيتيف. Donc la question numéro 8. Donc le radical نحاول نصيغو شي جملة. Le radical ne change pas. Le radical ne change pas en changeant شنو كنغيرو en changeant d'une personne à l'autre. إذا على حساب واش غنصرفو مع جو ولا مع tu ولا مع il ou bien مع elle ولا كنزيدو لا terminaison. هادوك لي terminaison ديالهم. Donc je construis la règle. غادي نكملو هاد لا règle بهاد لي مو اللي عطينا. Complète pour construire la règle avec les éléments suivants: terminaison, action, indicatif, première, infinitif et deuxième. Le futur simple est un temps de l'indicatif. De l'indicatif. راه مكاينش غير الانديكاتيف، كاين لامبيراتيف كاين السبجونكتيف كاين الكونديسيونيل، ولكن بالنسبه للمستويات الصغرى كنستعملوا l'indicatif. Donc le futur simple est un temps de l'indicatif. Le futur simple s'emploie pour exprimer une action.
une action à venir يعني واحد l'action اللي كتكون في المستقبل. Le futur simple se forme à partir de l'indicatif. De l'indicatif auquel on ajoute les terminaisons. كان ajouter هاد les terminaisons. Donc les terminaisons مع جو كتكون AI, مع tu كتكون AS, مع il ou bien elle كتكون A, مع nous كتكون ONS, مع vous كتكون OZ, مع il avec S ou bien elle avec S, on ajoute ONT. Donc, pour les verbes des premières et deuxième groupe. إذن هاد لا ريغل صالحة غير لي فيرب اللي هما ما كيتغيروش، لي فيرب ديال البروميير جروب وديال الدوزيام جروب. لاحظوا معايا غادي ندير واحد راه اسهل درس هو هذا ديال لو فيتور. علاش؟ الفيرب كيبقى كيف ما هو، ما كيتشونجاش. مثلا عندنا لو فيرب فينيغ، غادي نخليو لو فيرب فينير ان انفينيتيف اي اون اجوت لي تيرمينيزون. ها هما هادو لي تيرمينيزون، ما غاديش نحيدو شي ار ولا نزيدو، غادي نزيدو غير لي تيرمينيزون. نعطيكم اكزامبل. مثلا غادي ناخذوا واحد الفيرب ديال بروميير جروب وناخذوا واحد الفيرب ديال دوزيام جروب، وغادي تابليكيو عليه جميع لي فيرب ديال بروميير جروب وديال دوزيام جروب. مثلا لو فيرب مثلا لو فيرب مونجي. كنخليو لو فيرب كيف ما هو، ما غادي نديرو الا بغينا نصرفوه في جو كنقولو جو، وشنو كنزيدو لي تيرمينيزون مع جو كتكون اي، دونك غادي نزيدو اي. جو مونجوغي، tu غنكتبو لو فيرب مونجي كيف ما هو، وشنو غنزيدو مع tu كتكون اس، دونك tu mangeras. وغادي نكملو بحال هكا. دابا لي فيرب ديال دوزيام جروب بحال لو فيرب فينيغ. الا بغينا نصرفو مع جو غادي نخليو الفيرب في الانفينيتيف نكتبو كيف ما هو ونزيدو اي. جو فينيغي، tu finiras et ainsi de suite. وغادي نكملو. اذا راه اسهل درس راه هو هذا ديال لو فيتور، حيت ما كنزولو والو من لو فيرب. غادي نخليو الفيرب à l'infinitif et on ajoute les terminaisons. Les terminaisons هما هادو اللي عندكم هنايا AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. هنا مع جو، مع tu، مع il ou bien elle، مع nous، مع vous، ومع il avec S ou elle avec S.